Love you, love you, love you. I love you, I love you. Papi, I love you. Papi, I love you. I love you, anak. I love you, love you. Say good morning. Hello guys. Kisa na ko si Mama Lisa guys. Good morning mga palangga, happy Monday. So for today's video, magsasayaw, mag-ehersisyo kami ni Papi ngayong umaga. Good morning, happy Monday, March 2, 2026. Bugata ni Papi guys, oy. Salamat. Ayan, samahan niyo po kaming mag-ehersisyo ngayong umaga, magsasayaw. Sayaw na to anak. Say good morning to your viewers. Nak. Ayan, nak. Say good morning to your viewers. Wala ka gwapo, eh. Say good morning, anak. Sus. Say good morning, iho kong love you. Sus, ay, kalablab, ani, ay. Ay, naabot na sliog, ay. Magsayaw na ta, anak ko sa itong sayawan, anak. Kurat-cha-cha-cha lambada, anak. Magsayaw-sayaw. Ang paray kong anak. Magsayaw na ta. Sige, ay. Turagsoy, magsayaw-sayaw, si Papi. Turagsoy-ragsoy, magsayaw, si Paping ragsoy, kay Pangga, ning Mama Lisa. Magsayaw, yaw-sayaw, ragsoy, turagsoy-ragsoy, magsayaw. Ragsoy, sayaw man. Ang ragsoy, palangga ko. I love you always. Na isda nagsuroy. Abti ka gini ni kong anak na manlibod isda oy. Wala magtrabaho gitag mayo para kapalitag isda. Antong ragsoy. Taragsoy. Magsayaw kami. Og lambada man. Kora cha cha cha, chara chara cha cha, chara chara cha cha cha, chara chara cha cha, palanggang buracha, chara chara cha cha, chara chara cha, chinga chichang cha, chara chara cha cha cha, chara chara cha cha, chara chara cha, langga nga kuracha, Papi magsayaw, Papi nga butan. Papi butan man, nga bata kamay, Papi paregon, gusto, na 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 ni na 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 ni na ni na na Pahinga muna kami guys, saglit. Ang bigat na ni Papi mga palangga. Malaki na talaga yung aking anak. So ayan mga palangga. Tapos na po kami nag-ehersisyo. Say bye-bye iho. Say bye-bye. I love you. I love you always. Thank you for watching guys.